Assalamualaikum dear friend, welcome back to our channel. How are you all? I hope you all are good. तो guys सबसे पहले तो मैं I would like to congratulate to my dear friend for best wishes for you. Congratulations for your marriage or for engagement, everything. May Allah bless you, success you and brings a lot of happiness in your life. तो उसके बाद आज का जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो ये है कि जी बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा ब्रिज है, हम यही अंडरस्टैंड करते आए हैं और यही देखते हैं कि वो पोर्दा सेतु है, पद्मा ब्रिज है। लेकिन यहाँ ये जो वीडियो का टाइटल है वो बहुत ही शॉकिंग है, इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। उन्होंने लिखा है बांग्लादेश का सबसे बड़ा पुल पद्मा नहीं भोला है। भोला बांग्लादेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। अब इस डिस्ट्रिक्ट का जो ब्रिज है वो कहते हैं जी ये पोर्दा सेतु इतना लंबा नहीं, इतना बड़ा नहीं है जितना भोला है। वो क्यों कह रहे हैं वो ये आज की ये वीडियो हमें बताएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देर किए। तो ये लीजिए। অবকাঠামো উন্নয়ন একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক। বিষয়টি বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করছে বাংলাদেশ সরকার। তাই অবকাঠামো নির্মাণে একের পর এক মাইল ফলক ছুঁয়ে চলেছে বাংলাদেশ। নির্মাণাধীন রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রো রেল, কর্ণফুলী টানেল সহ বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার এবার উদ্যোগ নিয়েছে দেশের দীর্ঘতম সেতু নির্মাণের, যা দৈর্ঘ্যের বিচারে পদ্মা সেতুকে পিছনে ফেলবে। ভোলা সেতু সংযুক্ত করবে বরিশালকে। সেতু নির্মাণ হলে দেশের অর্থনীতিতে আসবে নতুন গতি। এই ভোলা সেতু নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন। জানানোর চেষ্টা করব প্রকল্প ব্যয় থেকে শুরু করে বরিশাল ও ভোলা নিয়ে সরকারের সকল পরিকল্পনা, এবং আরও জানার চেষ্টা করব কবে নাগাদ শেষ হবে এর নির্মাণ কাজ। আজকের ভিডিওটি আমাদের নিয়মিত দর্শক আকফারা আহমেদের অনুরোধে নির্মিত। চলুন শুরু করা যাক। দ্বীপ জেলা ভোলাকে বরিশালের সঙ্গে যুক্ত করতে তেঁতুলিয়া নদীর উপর দিয়ে দেশের দীর্ঘতম সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করছে সরকার। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে 10 কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুর ব্যয় ধরা হয়েছে 9,922 কোটি টাকা, যা নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর ব্যয়ের প্রায় 1/3। তবে সেতুটির নকশা চূড়ান্ত হওয়ার পর এই ব্যয় আরও বাড়তে পারে। গত 12 জানুয়ারি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগের সচিব বলেছেন এই সেতু নির্মাণে অর্থায়নকারী খুঁজছে সরকার। তিনি আরও বলেন, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর 3টি প্রকল্পে অর্থায়নের আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং ভোলা সেতু তার মধ্যে একটি। ও আলোচনার ভিত্তিতে ভোলা বেদুরিয়া ফেরিঘাট এবং বরিশালের লাহারহাট ফেরিঘাট বরাবর সেতুটি বানানোর জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা জানিয়েছেন 10 কিলোমিটার সেতুর মধ্যে প্রায় 3 কিলোমিটার শ্রীপুর চরের উপর দিয়ে যাবে। 2018 সালের জানুয়ারিতে ভোলার শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে প্রায় 32 কিলোমিটার উত্তরে ভেদুরিয়া ইউনিয়নে প্রায় 600 বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সেতু দিয়ে ভোলা থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ব্যবসা ও যোগাযোগের উন্নয়নের সেতু। বরিশাল বিভাগের পূর্ব অংশ ভোলা জেলা তেঁতুলিয়া নদী একে মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করেছে। প্রায় 3,400 বর্গ কিলোমিটার আয়তন এবং প্রায় 20,37,000 জনসংখ্যার জেলা ভোলার সঙ্গে বরিশালের সরাসরি স্থল যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। ভোলা যাওয়ার একমাত্র উপায় নদীপথ। নদীপথে বরিশাল থেকে ভোলার বেদুরিয়া যেতে লঞ্চে প্রায় 2 ঘন্টা এবং স্পিড বোটে প্রায় 40 মিনিটের মতো সময় লাগে। বেদুরিয়া থেকে ভোলা সদর উপজেলায় যেতে প্রায় 30 মিনিট সময় লাগে। সেতুর সম্ভাব্যতা জরিপের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ভোলা থেকে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের নৌকা ও লঞ্চের উপর নির্ভরশীল, যা এই জেলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রভাব ফেলছে। ভোলা সেতু কাজের বর্তমান অবস্থা। গত বছর 5 নভেম্বর সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন খুব শীঘ্রই বরিশাল ভোলা সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হবে। তিনি রাজধানীর সেতু ভবনে সেতু বিভাগ এবং বিবিএর কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় বলেছিলেন সেতুর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোফর্মার কাজ চলছে এবং অর্থায়নের বিষয়ে আলোচনাও চলছে। চীন এবং দক্ষিণ কোরিয়া ইতোমধ্যে প্রকল্পটিতে অর্থায়নের আগ্রহ দেখিয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায় কালাবদর ও তেঁতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণে 2017 সালে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়। গত বছরের আগস্টে শেষ হয়েছিল জানিয়েছেন বিবিএর এক কর্মকর্তা। 56 কোটি 35 লাখ টাকায় এই জরিপ সম্পূর্ণ করেছে ভারতের STUP কনসালটেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, যুক্তরাজ্যের COWI কনসাল্টিং
এবং বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টস লিমিটেড ও ডেপ কনসালটেন্টস লিমিটেড। জরিপে ধারণা করা হয় সেতুটি দিয়ে 2024 সালে 6,990, 2034 সালে 15,620 এবং 2054 সালে 56,701টি গাড়ি চলাচল করবে। প্রস্তাবিত ভোলা বরিশাল সেতুতে রেললাইন না থাকায় এর ব্যয় পদ্মা সেতুর থেকে অনেক কম হবে। এখন পর্যন্ত জরিপ বলছে যে নদী শাসনের জন্য তেঁতুলিয়া ও কালাবদন নদী পদ্মার মতো কঠিন হবে না। এই কারণে নদী দুটির উপরেই সেতু নির্মাণ করা হবে। এই সেতু নির্মাণ হলে দ্বীপজলা ভোলা দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবে। এর ফলে সড়ক পথে সরাসরি ভোলার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। প্রিয় দর্শক, আজ এই পর্যন্তই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি ভোলা বরিশাল সেতুর সর্বশেষ ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে। কোথাও কোনো তথ্যগত ভুল কিংবা আপনার পরামর্শ থেকে থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। নিশ্চয়ই আবারও দেখা হবে নতুন। चलें जी, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा और अपनी जो राय है वो हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चलें जी, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज टू लिंक भोला एंड बरिशल, ये बरिशाल और भोला को जो है वो आपस में जोड़ने वाला है। बड़ा एक ब्रिज बनाया जा रहा है। तो बाकी सनी भाई कैसा लगा? जी बहुत ही ज़बरदस्त। वैसे तो हमने अक्सर वीडियो में यही देखा हुआ है कि पद्मा का नाम सुना हुआ है कि पद्मा ब्रिज सबसे बड़ा है, पर आज देखा गया है कि भोला ब्रिज ये ब्रिज कम, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे M5 M6 उन्होंने बना दी है पूरी। इतना यार नीट एंड क्लीन। अच्छा, ये बहुत ही वाकई एक रैली जो है ना इम्पोर्टेंट, वाकई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इस एरिया के लिए, जो कि जिन लोगों को यहाँ पर बहुत सारी रिवर को क्रॉस करने के लिए प्रॉब्लम्स आती होंगी, जो लोग बांग्लादेश में रहते हैं वो इसको हमसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हम इसको कैसे बेहतर, मैं एक्सप्लेन क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर रहता हूँ, हमारा इधर साथ दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है राजनपुर, और राजनपुर को साउथ पंजाब के साथ दूसरे इजला के साथ जोड़ने के लिए दरियाए सिंध के ऊपर एक ब्रिज बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी था, जो कि रिसेंटली बनाया गया और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। अब अगर हम डीजी खां जाते हैं या हमें राजनपुर जाना होता है रहीम यार खान से, तो वो ब्रिज के ज़रिए बहुत ईजी हो गया। मतलब पहले जो डिस्टेंस हम कवर करते थे, दूसरा ब्रिज रूट इस्तेमाल करते थे, या फिर जो शिप्स हैं उनके ज़रिए जाते थे, बोट्स के ज़रिए उसको क्रॉस किया जाता था। गाड़ियाँ जो थी वो बोट्स के ऊपर रखकर गुजारी जाती थी, क्रॉस करवाई जाती थी। उसके ऊपर टाइम ज़ाया होता था, वेट करना पड़ता था। दूसरा ये है कि एक मतलब कोई प्रॉपर वे नहीं था इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने ही कंट्री के अंदर जाने आने के लिए, कोई प्रॉपर लिंक नहीं था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। 100-150 किलोमीटर 100 या 150 किलोमीटर का जो ट्रैवल है वो एक्स्ट्रा करना पड़ता था हमको। तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत ऐसा ही कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, क्योंकि एज वी ऑल ऑफ नो कि बांग्लादेश जो है वो रिवर्स की धरती है। वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, सैकड़ों नदियाँ जो हैं वो बांग्लादेश में बहती हैं। तो ये रिवर जो है इसके ऊपर भी ये जो ब्रिज है ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो कि देखा जाए तो इस ब्रिज की वजह से उनका काफ़ी सफ़र जो है वो बच रहा है। ऊपर से सबसे ज़्यादा जो उनकी बचत हो रही है वो टाइम की हो रही है, टाइम से वो पहुँच रही है वो। बिल्कुल, और टाइम के साथ साथ ये है कि उनका जो पैसा है वो बहुत बचेगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बचत उनकी होगी। बाकी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग था, कैसा लगा आपको कमेंट बिलो, और ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है बांग्लादेश के लिए वो भी कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक बांग्लादेश, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, सुस्तो थाकुन, भालो थाकुन।